Good day, I am Kimberly Claire P. Magsayo, a base-based student from Northern Bukidnon State College. Today, we will be interviewing a local farmer to learn about their crops, farming methods, challenges, and experience in the field. This interview aims to help us understand the importance of farming in our community. So let's begin! Good afternoon, ma'am and sir. Naari mi karon kay ang among toyo is mag-interview me about sa iyong farm. Yun sa ninyo paglambo, sa mga challenges. Then, okay ra ba sa inyo nga kanang mag-interview me? Yes. Kuan na mi ma'am and sir taga student mi sa Northern Bukidnon State College diya sa NBSC. Naami diri kay para sa mga project about sa farming. So okay ra sir? So naami 10 ka question nga inyong pagkatubagon. So ang first nga question nga akong ipangutana sa inyo ma'am and sir is, what kinds of crops do you usually plant on your farm? So unsa nga klase sa mga tanom ang kasagaran nimo itanom sa imong uma? Kuan ma'am, gining mais, dayon saba, dayon kalabasa. Ana ra gid ang tanom. So mura na yung tanom sa iyong farm good. So ang ikaduha nga pangutana sir is, how do you prepare your land before planting? Sa dili pa magtanom, kinahanglan gid nga nagi kay land preparation imong ipadaro anya pag patsada ng yuta humok na aya lang. So mo nimong pamaagi. So ay ikatulo nga pangutana is, what method do you use for watering your crops? So unsa pamaagi imong gigamit sa pagpatubig sa imong tanom? Ang uban ako nga mga tanom dili na ingon nga magpatubig ko tungod kay kasalig nang sa ulan. Ang sa ulan lang, pero napoy ko'y mga area nga daplin sa tubig. Kung pananglitan o kinahanglan gid ang tanom nga mapatubigan ako kay daplin mas tubig, pero naman po ko'y area po nga layo ra sa tubig, kasalig ra gid ko sa ulan. So ano siya, depende lang sa area. So ang ikaapat nga pangutana sir is, what problems or challenges do you often face in farming? So unsa man nga kasagaran nimo nga kalisdanan or problema sa pag-uma? Ang number one gid nga problema sa uma sa panahon nga labi na sa akong mga area uban nga layo ra sa tubig, sa panahon nga walay ulan, maproblemahan giga kay madili man gid makalusot imong mais. Unya ikaduha po dayon ang problema, imbis nga makalusot patsada kag abot, barato ang pagpalit sa produkto. So ano siya, depende sa season pod. So ang ikalima nga pangutana sir is, how do you protect your crops from pests or diseases? So unsa nimo pagpanalipod sa imong tanom batok sa mga peste or sakit? Pag panalipod gini mo sa imong nga tanom, imog yung isprehan nimo og panalitan na sa sakit nga fungicide, spray kag fungicide dayon. Spray po kag foliar para pagtatambok sa imong tanom. Dayon spray po kag insecticide o dunay mga insect nga moatak. So ikalima sir nga ikaunom nga pangutana is, how do you sell your products after harvest? So unsa ni pamaligya sa imong mga produkto human sa anihan? Ang pagbaligya gyud lagi kana mo usa nga problema tungod kay daghan man mo palit, pero dili gyud ingon nga ang iyang bastante ang presyo kana bang di ta masatisfy nga presyo tungod kay magpalit ta sa mga input nato, atong binhi, atong fertilizer, ang magbuot ang tindahan. Pag baligya sad nato ang magbuot ang kapalit, dili ta makagbuot sa atong baligya og pila atong ipresyo, muna nga mora gid na nga problema da. Pero pag ang pagbaligya nimo daghan mabaligyaan. So kanang dili lang more on Manolo but other place. So ika-7 nga pangutana sir is, where do you usually sell your crops, in the market or buyers or cooperatives? So asa man nimo kasagaran ibaligya ang mga tanom? Sa merkado, mamalitay or sa kooperatiba? Sa mamalitay. So kay sa kining ako membro man ko sa cooperative sa kining dito sa Mantibugaw nga cooperative, pero pagmanggod ka ng naamanggoy ang kooperatiba na ay kining limitado sa ilang nga pagpalit kay naman pud sila PO. Mura mo puy apason ang PO. Pag
na mo na nga ang sa Mantibugaw lugar ng mga farmers sila ang ma-priority tungkol kay duol man dito ako nga membro dito layo ra man ko muna nga dili kay ko nila ma-priority muna nga ang PO ra pod ilang agaron muna nga panahon nga pag mobaligya ka mangita na lang gid ka dito sa mamalitay na lang gid ka dito gini mo sa mamalitay buliga kananan mga buliga. So dili ka wala ka nagpas sa kooperatiba job market. So Wala. Wani ba diri or ang mamalitay sa iyong farm? Oh. Libre na tracking ko nila sa dryer dayon igo na lang kamo kubra dito sa kuan ilaha. So ang ika-8 na pangutana sir is, do you receive any help or support from the government or any organization? Na sa Department of Agriculture sa DE naa na sila yung mga ayuda po dila binagit kung dunay mga hulaw nga mitabo init ara unsa nga mga kalamidad nga mahitabo naagi na sila o bisan pag walay kalamidad naagi na sila kada tuig nga mag tabang sa fertilizer dili nun kayo ingon nga dinaghan kay limitado man pud pero may na lang nga makaayuda gyud ang ato nga panggobyerno sa ato nga pagpanguma. So full support is less about sa farming sir. So ikanay nga pangutana sir is, what kind of training or programs have you joined to improve your farming? Nakapil ba ka og training or programa aron mapaayo ang imong pag-uma? Ako naka-apil ko sa mga trainings po diya sa DE tungod kay naa may organisasyon sa DE pod nga ako sa pod ka membro pod ko diya. Dayon napoy mga training nila dayon. Napoy mga ga-anhi gyud dinhi nga mga technician uban nga ilabi na gyud sa mga private nga mga technician, mga investor na apod sila yung mga negosyo nga ilang nga kagalingon mo promote pod sila muna nga mo kuan pod sila mo educate pod sila sa mga tao nga mao ni ang itanom kay mo ni mayo unsa poy pagabuhaton unsay mga technology unsay mga mayo. Sige. So ang last nga pangutana sir is, what do you do to make your farming more environment friendly or sustainable? So unsay imong ginabuhat aron mahimong mas mahimsog ug malungtaron ang imong pag-uma? Kung gusto gid kang mahimo kang malungkaron ang imong uma, imo ginang atimanon dayon imo pud na siyang butangan og mga organic fertilizer. Gay kung magsalig ra ka sa katong mga fertilizer gid nga mga abono, makadaot man gid na siya sa yuta, dili man gid na siya friendly kay makadaot man sa yuta noon dako kag-abot pero pag abot sa mga pila ka tuig ang imong yuta mahimo gid ang acidic muna nga mubutang gid ka og mga organic fertilizer sama sa ite, lime, ingon ana nga mga aron nga ang imong yuta mobalik ka. So muna siya imong susagalan. So sa tibok ng pangutana sir is naami last nga ias sa inyo if unsa nga mga tips or advice ninyo or i-share sa amua or sa uban nga makakita ni nga video unsa man mga advice niyo mga ihatag sa amua or sa uban about farming. Ang ako lang gyud advice sa mga gauma nga number 1 gyud ang kakugi gyud kay kung ikaw nga mag-uma ka magkinapulan ka ang imo gyud nga farm dili gina mo patsada kay ngano man wala may matiman muna gawas lang kung sakto ka og financing nga imo lang isuhol okay ra na siya pero kung ang mga farm nga ang mga farmer nga wala kayo financing kinahanglan gid nga mulugot gid ka nga imo gyung atimanon ang imong farm aron nga mapatsada ang imong uma og kana po rin siya mobalos na sa imo sa panahon nga mohatag na pud siya og mga bunga sa imo kapo gid siya bunga muna nga kung ikaw mag farmer ayaw lang huna-huna ang kung farmer dako kita dako tagabot dili gina mo abot sa imo og dili ka magpugi. Number 1 gyud is ang kapugi og ang ikaduha po dahil nga tip nga akong ika-advise nga always pray to God gid ta nga magampot ta sa Ginoo wala man tay mahimo kay gitugyanan ra man ta gitugyan ra man ang tanang butang nga para sa ato muna nga magampo gid ta sa Ginoo nga tagaan ta ni pangalangit. Salamat kay sa mga advice ug mga tubag nga inyong gina-share Sir Ma'am. Salamat kay sa panahon nga inyong gihatag sa amo time nga gitugutan mi ninyo mag-interview about sa inyong farming, sa pag-share sa inyong farming. So thank you kayo kay gisuportahan mi ninyo ani nga project. Salamat kayo. Salamat kay Ma'am. Yes. Thank you kayo. Thank you to our local farmer for sharing their time and experience with us.
Through this, we learn the importance of farming in our daily lives.